السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي ندخلو فيه لا سيكونس 4 اللي العنوان ديالها لي بيريبيسي. وشفنا شنو هما لي بيريبيسي. هما المرحلة الثالثة اللي تمر منها الكتابة ديال النص مسرحي، لا ستركتور دون بياس تياترال. قلنا كاين عندنا لا سين ديكسبوزيسيون، لو نو، لي بيريبيسي اللي تيجيو في المرحلة الثالثة اي لو دينومو. بيان. لوبجيكتيف، الهدف لير، برودوير اي جوي لي بيريبيسي دو لا بياس تياترال، يعني قراءات وإنتاج ولعب لا سين ديالت الأحداث داخل نص مسرحي. مزيان. الدرس تيدخل في خانة لا ليكتور. L'objectif ديال هاد الحصة reconnaître les caractéristiques des péripéties dans une scène de théâtre، يعني التعرف على مميزات مشهد الأحداث داخل نص مسرحي. On va commencer par le support. العنوان ديالو va je ne t'ai point، يعني اذهب فأنا لا أكرهك أبدا، ولا أو لا أحقد عليك. هنا عندنا ريزومي ولا ان شابو. رودريغ et Chimène s'aiment. هادو دو بيرسوناج، رودريغ et Chimène s'aiment، يعني يتحابان. ils sont promis au mariage، يعني كانوا قرروا أنهم يديروا الزواج ديالهم. mais voilà que le père de Chimène insulte le père de Rodrigue. هما كانوا قرروا أنهم يتزوجوا، ولكن الأب ديال شيمان قام بشتم أو سب الأب ديال رودريغ. Rodrigue, sur la demande de son père, affronte en duel le père de Chimène et le tue. Maintenant, il se présente à Chimène. يعني من بعد ما وقع السب بين الأب ديال شيمان والأب ديال رودريغ، الأب ديال رودريغ طلب منه أنه يواجه الأب ديال شيمان في واحد النزال. هادشي كانت عادة، كانت في القرن السابع عشر والثامن عشر، عادة تكون منازلة بالسيوف، ليبي، باردون لي زيبي. ومن بعد ما قتلو تيجي لعند شيمان للدار. هنا عندنا شيمان et la servante Elvire. Bien. On va lire ce dialogue. Chimène, Elvire, où sommes-nous? Et qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison? Rodrigue devant moi? أين نحن؟ وماذا أرى؟ Rodrigue في بيتنا؟ Rodrigue أمامي؟ Dans Rodrigue. N'épargnez point mon sang. Goûtez sans résistance la douceur de ma perte et de votre vengeance. يعني جا عندها قال لها، تطلب منها أنها تنتقم منه، كيقتل لها با حتى هي تقتلو وتذوق الحلاوة ديال الدم ديالو. Chimène, hélas, للأسف. Écoute-moi, je me meurs, Chimène, je me meurs. Un moment, va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement, après, ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore tout trempé? Ma Chimène, ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. يعني ما حملاش أنها تشوف السيف اللي قتل به الأب ديالها. Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, pour croître ta colère et pour rater ma peine. قال لها
السيف سيساعدك أنك تنتقمي مني وتنقصي من العذاب ديالي. Prolonge-le dans le mien et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Ah, Rodrigue, il est vrai, quoique ton ennemi, je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie. Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne. Il demande ma tête, et je te l'abandonne. Va, je ne t'ai point. قصة الدور كي قلنا حول غودريغ إيشيمان. غودريغ قتل الأب ديال شيمان اللي هي كان ناويين يتزوجوا، مي هاد لانسيدون فرق بيناتهم وجا عندها للدار بغا باش تنتقم منه أي تقتلو حتى هو، مي هي سامحات ليه وقالت ليه سير فحالك أو فاتون، راه لا أكرهك أبدا أو لا أحقد عليك. Pierre de Corneille, le Cid, 1637. Bien, on tourne la page. نشوفوا la rubrique j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. J'observe le texte ci-dessus et je réponds aux questions. ألاحظ النص أعلاه وأجيب على الأسئلة التالية. Quelle est la source de ce texte? C'est le Cid 1637, la date de parution. يعني تاريخ الإصدار. L'auteur Pierre de Corneille. Les personnages Chimène, Elvire et Rodrigue. La situation au milieu de la pièce. Le début تكون فيه la scène d'exposition, le milieu تكون فيه le nœud et les péripéties. Ou la fin de la pièce تكون فيه le dénouement. Bien. Je construis le sens. Pourquoi Rodrigue se présente-t-il devant Chimène? يعني لماذا ذهب رودريغ عند شيمين؟ Pourquoi? Pour que Chimène se venge de lui. Bien. لكي تنتقم منه. La venue de Rodrigue chez Chimène est-elle attendue? واش المجيء ديال رودريغ عند شيمين واش كان منتظر d'après la scène? Non, il n'est pas attendu car il l'a surpris par sa présence. لأنه فاجأها بوجوده. Quel sentiment éprouve Chimène dans la scène? Il se meurt. La scène عندنا je me meurs. Je me meurs. كانت تحس براسها انها بتموت لانها فقدت الاب ديالها
وكان الحبيب ديالها هو السبب في هذا الفقدان، لأنه قتل لها الأب ديالها. Qu'est-ce qui rapproche les deux amants؟ ما الذي يقرب العاشقين الاثنين، وما الذي يفرق بينهما؟ L'amour les rapproche et l'assassinat du père les oppose. يعني كان تيجمع بيناتهم، اللي كان تيقربهم هو الحب، واللي فرق بيناتهم هو القتل ديال الأب ديال شيمان. Que décide finalement Chimène? Il décide de ne pas se venger de Rodrigue. Bien. Cette scène est-elle comique ou tragique? Il est tragique. Pourquoi? Car il y a séparation des deux amants. لأن كاين فيها الفراق ديال العاشقين، والسبب هو l'assassinat du père. واضح. Quelles conséquences aura-t-elle sur la suite de l'action؟ يعني هاد لا سين شنو هما النتائج اللي غادي يترتبوا عليها من بعد؟ Il va progresser l'action، يعني ستنقل الحدث نحو نهاية المسرحية، vers le dénouement. Bien. Je retiens les péripéties، الأحداث داخل نص المسرحية، وتنقول الأحداث حتى في le schéma narratif. Suite d'événements، يعني مجموعة من الأحداث qui provoque un changement dans le déroulement de l'action، مجموعة من الأحداث التي تحدث تغييرا في صيرورة الحدث. Et font progresser l'intrigue vers son dénouement، وتي يحدثوا واحد التقدم للرواية نحو النهاية ديال المسرحية. مفهوم؟ تجي ديما من بعد لو نو، ولو نو هو اللي يعطينا هاد الأحداث. يعني تيكون عندنا مشكل وتنمروا بزاف المراحل باش نلقاو ليه الحل، وفي الأخير تندوزو لنهاية المسرحية اللي هي لو دينومون. Cette scène est-il comique ou tragique? Justifie ta réponse. هادشي جاوبنا عليه في la question 6. جاوبنا عليه. Je réinvestis. Je cherche des extraits de péripéties et je les analyse pour en profiter dans la production de notre pièce de théâtre. نحاول ندير واحد البحث على مجموعة من المشاهد اللي تيكونوا فيها لي بيريبيسي، وندير لهم تحليل، نحاول نستافد منهم باش ينفعوني في البحث ديالنا او المشروع القسم اللي غادي نديرو اللي هو لا بياس دو تياتر. نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. ميرسي بوكو et à la prochaine.